Ayun. Yun. Sabi, ano saan ka monkey? Chimpanzee. Lemur. Lion ka ba eh? Lion? Saan ka lion yun eh? Llama. Lama. Sabi niya? Yan, tama na. Wow. Bison. Hippopotamus. Elephant. Ano sa elephant? Otter. Hindi, ano sa elephant? Ano sa elephant daw? Look, enjoy 6 exciting deals as low as 9 pesos. Ano sa ano? Otter. Penguin. Tigil na, boy. Oo, boy. Pelican. Ano?